할렐루야. 여러분 사랑하고 축복합니다. Aleluya, los amo y los bendigo. 오늘 말씀을 통하여 Hoy, por medio de la palabra, 내 인생을 다시 바로잡았으면 좋겠어요. queremos volver a retomar en firmeza nuestra vida. 오늘 이 말씀을 아멘으로 받는다면 Si el día de hoy ante este mensaje lo reciben con amén, 하나님께서 개입하십니다. Dios intervendrá, 인도하십니다. guiará. 하나님께서 너무 멀리 가기 전에 Dios dice, antes de que se vayan más lejos, 하나님의 뜻과 멀어지기 전에 antes de que se alejen a la voluntad de 다시 Dios, 돌아오라. dice, vuelvan a mí, 하나님의 뜻 안으로 들어오라. vuelvan a la voluntad de Dios, 하나님의 계획 안으로 다시 들어오라라고 vuelvan 말씀하십니다. a los planes de Dios. 오늘 이 말씀을 준비하면서 Hoy preparando esta palabra, 하나님 그것이 나의 말씀입니다. yo decía, Dios, esa es mi palabra, 그리고 우리의 말씀입니다. es nuestra palabra. 또 오늘 이 말씀을 아멘으로 받는다면 Y si el día de hoy ante esta palabra lo reciben con 내 amén, 인생 가운데 실수가 없을 거예요. en mi vida no habrá errores. 왜? ¿Por qué? 하나님의 뜻대로 No habrá fallos porque a la voluntad de 나의 Dios, 걸음을 인도하시기 때문에 Él guiará mis pasos. 그것이 형통의 삶이고 Esa es la vida de 그것이 prosperidad. 하나님의 자녀에게 주시는 누리는 삶이라는 Y 거예요. esa es la vida de disfrutar de lo que Dios Padre quiere en 우리 los 하나님의 hijos. 자녀입니다. Nosotros somos hijos de Dios. 하나님이 우리의 아버지라는 거예요. Y Él es nuestro Padre. 하나님께서 가장 좋은 것을 그 자녀에게 주시지 아니하겠느냐. Y no será Dios Padre dando lo mejor a sus hijos. 그것은 세상의 물질적인 것들 얘기하는 게 아닙니다. Y eso lo mejor no significa algo material como lo 너희가 considera el 하나님의 mundo, 뜻을 분별하고 sino dice el Señor, ustedes disciernan la voluntad de Dios. 하나님이 인도하시는 그 길대로 가게 된다면 Y si vas a la guianza, como te guía Dios, 내가 너희를 형통하게 하리라. yo te haré próspero. 평탄하게 하신다는 거예요. Te haré que vayas en llanura. 여러분 지금 인생 가운데 평탄하지 않는 부분이 있습니까? Ahorita en sus vidas hay una parte que es inquietud, no 오늘 hay 이- llanura. 오늘 이 말씀을 통해서 Hoy por medio de esta palabra, 이것이 어쩌면 내 뜻이 아닐 수 있겠구나. esto tal vez no es 아니 mi- 노 이것이 하나님의 뜻이 아닐 수 있겠구나. esto tal vez no es la voluntad de Dios. 이것이 하나님 안에서의 계획이 아닐 수 있겠구나. Esto no son los planes de Dios. 이것이 어쩌면 내 뜻일 수 있겠구나. Esto tal vez puede ser mi 내 propia 계획일 voluntad. 수 있겠구나. Esto puede ser mi propio plan. 그리하여 하나님께서 흔드는 것일 수도 Y 있겠구나. por eso Dios está permitiendo que mi situación se vea sacudida. 이것을 깨닫는다면 Si uno es entendido, 그것을 수습하는 과정은 어렵겠죠. entonces tal vez el poder solucionar esa situación será difícil. Pero después 그 이후에는 평탄하게 된다는 Pero 거예요. después de ello habrá una llanura en sus pasos. 아멘. Amén. 무엇보다도 우리 자녀 청년 세대들이 평탄한 삶을 살기를 원합니다. Y más que nada queremos los jóvenes vivan caminando sobre la 잘 llanura. 먹고 잘 살고 좋은 집 좋은 차 이 개념이 아니고요. Que no sea comer bien o una buena casa o buen carro, 성령의 9가지 열매를 부어서 sino que ellos reciban el derramamiento de los 9 frutos del Espíritu Santo 뜻대로 살아갈 수 있도록 para que puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. 하나님께서 우리를 지금 다루고 계신다. Dios ahorita se encuentra tratando con nosotros. 우리가 사람의 뜻과 내 뜻과 하나님의 뜻 사이의 이 차이점을 알고 Nosotros al momento de saber las diferencias de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, 하나님의 뜻을 다시 찾아서 그 길로 걸어간다면 queremos volver a buscar y encontrar la voluntad de Dios para caminar sobre ella. 결국 맺히는 것이 성령의 9가지 열매이고 Y así lo que se dé el fruto sean los 9 frutos del Espíritu Santo. 그렇게 사는 삶이 하나님 자녀로서 누리는 삶이고 Y una vida así es una vida disfrutando 좌로나 우로나 치우치지 않고 como hijos de Dios sin haber inclinado a la diestra ni a la siniestra, 하나님의 뜻대로 행하고 따라간다면 sino solamente ir caminando a la guianza de la voluntad de Dios. 너의 길이 평탄하게 되리라. Tu camino que caminarás será 내가 sobre la 형통하게 llanura 만들어 y 주리라 yo te haré próspero. 라고 말씀하신다는 거예요. Es lo que dice el Señor. 아멘. 여러분 삶이 Amén. 평탄하길 원합니까? Quieren sus vidas, que su vida el caminar sea sobre un piso llano. 아멘. 아멘. quiero. Yo quiero, 나는 원합니다. yo quiero, 내 인생을 하나님께서 책임지시고 quiero que tú, Dios, seas responsable de mi vida. 이끌어 주시고 Seas tú arrastrando mi vida, 인도하시고 que tú seas guiando mi vida. 옆에서 동행하시는 삶. Una vida caminando al lado de Él. 그 삶은 평탄인 거예요. Esa es la vida, caminar sobre un piso llano. 아멘. Amén. 오늘 이 말씀이
누군가에게 아멘으로 받는 말씀이 되기를 원합니다. Y queremos que la palabra de hoy sea para alguien que lo reciba con amén. 무엇보다도 이것이 내 뜻이었는지 하나님의 뜻이었는지 알지 못한 상태로 자유의지로 선택했다 낭패를 보고 있다면 Y si ante el mensaje de hoy, si hasta el día de hoy hubo decisiones en su vida por haber una confusión si era la voluntad de Dios o era mi propia voluntad, 오늘 이 말씀을 아멘으로 받는다면 hoy si ustedes reciben ante esta palabra con amén, 이것이 돌이킬 기회이고 esto es la oportunidad para 이것이 que vuelvan. 다시 평탄하게 갈 수 있는 영적 원리라는 것을 Y 기억하시기 este es un 바랍니다. principio espiritual para que puedan caminar sobre un piso llano. 아멘. 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 무엇보다도 Y sobre todo, 오늘 말씀을 통해서 hoy por medio de la palabra, 사람의 뜻은 어떤 형태로 다가오는지 la voluntad del hombre, de qué manera e imagen se nos acerca. 또 그 가운데 하나님의 뜻이 어떻게 펼쳐지는지 Y entre esa voluntad del hombre, cómo se manifiesta la voluntad de 말씀을 통해서 Dios. 살펴보기를 원합니다. Por medio de la palabra queremos nosotros verificar. 성경에 두 인물이 등장하는데요. Y sale dos personajes bíblicos, 아브라함과 Abraham 롯입니다. y Lot. 아브라함과 롯이 Abraham y Lot. 사람의 뜻과 하나님의 뜻 사이에서 어떤 결정을 내렸고 어떤 선택을 했고 또 어떤 관- 결과가 있었는지 우리 너무 잘 알고 있다는 거예요. Todos nosotros sabemos bien que ante la voluntad, ante las decisiones que tenían que tomar, cómo ellos escogieron bajo la voluntad de Dios o la voluntad del hombre. 하나님께서 우리 오늘 말씀을 통해서 우리에게 사람의 계획을 세우지 말라고 말씀하시는 게 아니라는 거예요. Hoy por medio de la palabra no nos está diciendo Dios, no planees tu vida. 그러나 그 안에 Sin embargo, entre tus planes, 하나님의 뜻이 있느냐? pregunta el Señor, ¿hay la voluntad 그 de 계획 Dios 안에 dentro de tus planes? 하나님의 계획이 있느냐? ¿Está incluido los planes de Dios? 우리가 어떤 계획을 세우고 선택을 할 때 그 안에 하나님의 뜻이 있다면 그 평통하게 해주신다는 거예요. 평탄하게. Cuando nosotros planeamos y entre ellas es momento de decidir, entonces si es la voluntad de Dios entre los planes que tú has hecho, entonces lo que te espera es una vida encaminada a piso llano. 그것이 결혼이도 될 수 있어요. Eso tal vez puede ser el 내가 matrimonio 누군가를 사랑할 수 있어요. o puede ser alguien 하나님 que 저 yo 사람이 amo. 나에게 준 하나님의 짝입니까? 뜻을 물어보는 거예요. Y están entre esa pregunta, Dios, ¿es esa persona la pareja que tú tienes para mí? 대부분 하나님이 우리 뜻을 자유의지 안에 결정하게 하시고 그걸 동의해 주시고 그리고 하나님 이끄신다는 거예요. Lo que es en la mayoría y lo que es en las veces es de que en la voluntad de Dios, Dios deposita en tus planes que es su voluntad para que escojas viviendo su voluntad. 하나님의 뜻 안에서 이루어진 가정은 그것이 축복이고 평탄합니다. Y la voluntad de Dios, que esto fue la decisión de tomar en la voluntad de Dios los planes de Él, Dios- el formar una familia, entonces es una vida de prosperidad y de felicidad. 여러분 예를 들면 Por ejemplo, 저의 경우 en mi caso, 한국 땅을 떠나서 이 멕시코 땅에 있는 것 el dejar mi tierra de Corea para poder estar en la tierra de 이것이 México. 하나님의 뜻입니까? 나의 뜻입니까? ¿Esto ha sido en mi decisión de la voluntad de Dios o de mi voluntad? 나는 선택 안 해요. Yo no he decidido, 나는 절대 여기 안 와. porque a mí 내 escoger 생각이었다면 jamás vendría aquí si fueran mis 내가 pensamientos. 내 뜻대로 살아왔다면 Si yo hubiera vivido de acuerdo a mi voluntad, 이 멕시코라는 땅은요 esta tierra de México TV에서만 볼 수 있는 땅이었단 말이에요. tan solo era una tierra donde yo podía 나하고 verlo en 상관없는 televisión. 땅이었단 말이에요. Era una tierra que era nada que ver a mi vida. 아무 계획이 없었어요. No tenía planes, 뜻도 없었어요. ni tampoco voluntades. 그러나 내 인생 가운데 하나님 개입하셔서 Sin embargo, Dios intervino en mi vida 본토 친척 아비를 버리고 para dejar toda mi parentela, mis padres, mis hermanos, 한국을 버리고 dejando Corea 내가 지시할 멕시코 땅으로 가라. para que vayas a la tierra donde yo te muestro. 여러분 하나님의 뜻을 따르는 것은 쉽지 않습니다. No es fácil seguir la voluntad de Dios. 어렵습니다. Es difícil. 누군가 나에게 그게 하나님의 뜻이야. Porque alguien se te puede acercar y decir, es que esa es la voluntad de Dios. 그 계획은 하나님으로부터 온 거야. Es que esos planes provienen de Dios. 아무리 얘기를 한다고 할지라도 Por más que la gente me diga, 쉽지 않다는 거예요. no es fácil. 그런데 Sin embargo, 여러분 그것이 하나님의 뜻이고 그 계획이라는 걸 믿고 기다린다면 si uno
empieza a tener esperanza, esta puede ser la voluntad de Dios, por lo cual espero confiando de su voluntad que será hecho. 하나님이 우리 길을 인도하시고 길을 열어버리시는 거예요. Entonces en ese esperar lo que Él hace es abrir el camino para que puedas caminar en ese camino. 여러분의 인생 가운데 하나님께서 이것은 하나님의 약속이다라고 말씀하신 거 있습니까? En sus vidas hay una palabra que Dios le ha dicho, esta es una promesa para ti. 내가 너에게 축복하리라고 하신 언약이 있습니까? Hay un pacto de bendición de Dios hacia sus vidas. 내가 너의 인생 가운데 이렇게 할 것이라고 말씀하신 것이 있습니까? Hay una palabra que Dios ha declarado que yo quiero que tú vas a hacer y cumplirás en ser así. 기다리십시오. Entonces esperen, 기다리십시오. esperen. 포기하지만 말고 Tan solo no se rindan 내 뜻과 내 생각대로 내 마음대로 가지 y 말고 no se vayan de acuerdo a mis pensamientos y a mi querer, 에스페라 기다리라. sino esperen. 그러면 하나님께서 Entonces así Dios 내가 사be en el tiempo 네가 좌로나 우로나 치우치지 아니하고 하나님 말씀을 믿는 그 믿음이 있으므로 내가 형통하게 해주리라. justificaré tu fe, porque ante esa voluntad que has esperado con esperanza, no te has ido a la derecha ni a la izquierda, sino te has mantenido firme esperando esa voluntad. 여러분 하나님의 뜻과 계획 가운데요. Entre la voluntad y planes de 하나님은 Dios, 때로는 우리의 자유의지를 존중해서 그래 너는 어떻게 생각하냐라고 물을 수 있어요. Él puede preguntarles a ustedes, yo quiero respetar tu libre albedrío, esta es mi voluntad, pero ¿cuál decisión quieres tomar? 우리 마음에 소원을 주어서 Es decir, lo que Él hace es poner su deseo en nosotros. 일을 하고 싶고 계획하고 선택하고 싶은 마음을 줄 수 있다는 거예요. Nos puede primero depositar en nosotros el deseo en nuestro corazón a que esto se cumpla y sea hecho. 내가 자유의지로 선택한 그것이 소원이 됐을 때 하나님이 그것이 네 뜻 맞다, 내 뜻 맞다, 하나님의 뜻이라고 말하면 가장 최상의 축복을 받는다는 Y al 거예요. momento que Él primero comenzó a darte un deseo en el corazón y al momento que tú le preguntas esperando y Él te responde, esa sí es mi voluntad, entonces esto concuerda en que la decisión que vayas a tomar acuerdo a tu deseo de Dios sea la voluntad ¿Lo de entiendes? Dios. 이해하셨습니까? ¿Se entendió? 그것이 최고의 축복인데 Y esa es la manera de la mayor bendición. por ejemplo 저처럼 Por ejemplo, en mi caso, 나는 멕시코의 땅에 대한 소망도 없었고 그 땅이 어딘지도 모르고 아무것도 알지 못할 때 yo no tenía esperanza, no tenía que esperarme de lo que es la tierra de México. 내가 이 선교사로 살아갈 생각도 못하고 있었을 Ni 때 tampoco tenía en mi mente vivir como misionera en la tierra de México. 내 뜻과 계획은 아무것도 없었을 때 Es decir, cuando no hubo planes ni voluntades sobre la tierra de México en 하나님께서 mí, 친히 이끄셔서 인도하신다면 Dios, porque intervino y empezó a arrastrar y a guiar mi vida a que eso sucediera. 힘들지만 기다리십시오. Entonces, aunque sea difícil, espere. 그러면 하나님께서 길을 내시고 Entonces, esperando en esperanza, Dios abrirá el camino 인도하신다는 거예요. y guiará. 그 인도함을 받을 순간부터 누가 말릴 사람이 없어요. Y desde el momento que empiece la guianza de Dios, no hay nadie quien se pueda interponer. 왜? ¿Por qué? 내가 하나님의 뜻을 몰랐지만 그 뜻을 알고 순종했기에 그 순종을 의로 여기시사 ¿Por qué? Porque no tenía mis planes, no tenía en mi mente que eso pudiera ser la voluntad de Dios, pero porque hubo intervención y la guianza de Dios. 어느 때가 될 때에 Entonces cuando llega el tiempo, 인내 때가 됐을 때에 cuando llega el tiempo donde ya ha dado la 길을 paciencia, 여신다는 거예요. empieza a abrir completamente el 근데 camino. 문제는 무엇입니까? Pero ¿cuál es el problema? 그것이 하나님의 뜻인지 아는데 Yo sé que esto puede ser la voluntad de 그것이 Dios, 너무 힘드니까 pero esto es muy difícil. 도망치고 싶은 사람이 있어요. Entonces hay personas que quieren correr y huir. 어떻게 될까요? Y si es así, ¿qué pasaría? 그런 경우에는요 En esos casos 엄청난 고난을 당할 수 있어요. puede llegar grandes pruebas. 그 하나님의 뜻인지를 몰랐다면 모르는데 Tal vez si él no hubiera sabido que tal vez esto pudiera ser la voluntad de Dios, 하나님이 주신 약속이 있고 pero él sabe que es promesa de Dios 그것이 하나님으로부터 온 것을 알진데 y sabe que proviene de Dios, 내 마음에 순종하고 싶지 않은 거예요. pero en mi corazón no quiere ¿Por qué? obedecer. 너무 ¿Por qué? 힘들어. Porque es difícil. 그래서 내 생각, 내 계획을 세우는 거예요. Y es por eso que mis pensamientos, mis planes las vuelvo a planear 그리고 그 길로 가는 거예요. para poder ir a ese 어떻게 camino. 되겠습니까? Pero cuando ese 네가 하나님의 뜻을 알지 못하는 것이 아니지 않느냐? Dios dice, no sabes tú, yo he depositado mi voluntad en ti. 내가 하나님의 약속, 언약을 줬지
주지 않느냐? yo te he dado el pacto de promesa a ti. 그건 불순종으로 생각하는 거예요. Entonces Dios considera eso una 그런 경우 어떻게 desobediencia. 했습니까? Cuando sea así, ¿qué pasa? 하나님의 분노가 임할 수 있다는 거예요. Puede llegar la ira de Dios. 이해되셨습니까? ¿Están entendiendo? 종류가 다른 거예요. Es decir, pueden ser diferentes los tipos. 네 번째는 무엇입니까? ¿Y cuál es el cuarto? 롯의 경우인 거예요. Es el caso de Lot. 내가 하고 싶은 거야. Yo quiero hacerlo. 내가 그곳에 가고 싶은 거야. Quiero ir 내 a ese 마음대로 하고 lugar. 싶은 거야. Quiero hacer las cosas como yo quiero. 하나님한테 묻지도 않는 거예요. Entonces no le pregunta a Dios. 그냥 일을 다 절려버린 거예요. 다 벌려버린 거예요. Y entonces empieza a hacer todo tipo de casos a hacer. 어떻게 되겠습니까? Y cuando es así, ¿qué pasa? 그건 하나님의 뜻과 계획과 아무 상관이 없는 거예요. Entonces lo que él hizo era nada que era relación a la voluntad y los planes de Dios. 그런데 누군가로부터 Pero de parte de 그건 alguien, 하나님의 뜻이 아니야. eso no es la voluntad 그건 de 하나님의 Dios. 계획도 아니었어. Tampoco eran los planes de Dios. 이 얘기를 듣는다면 Cuando uno llega a escuchar estas 무릎을 꿇어버려야 palabras, 돼요. entonces tiene que 하나님 arrodillarse 내가 몰랐습니다. y decirle, Señor, no sabía. 내가 선택한 이것이 하나님의 뜻인지 몰랐습니다. 하나님 뜻이 아닌지 몰랐습니다. No sabía que esto lo que había escogido no era tu voluntad, no eran tus 용서하여 planes. 주시옵소서. Perdóname, 나의 길을 인도하여 주시옵소서. guía mis pasos. 그렇게 기도한다면 Cuando uno ore de esta manera, 그 다음에 하나님의 이제 개입이 시작됩니다. entonces empiezan los planes de Dios a intervenir. 이해되십니까? ¿Están entendiendo? 그럴 때 하나님이 또 막 일을 만드시면서 해결하신다는 거예요. Entonces, cuando sea así, Dios empieza a hacer cosas para poder solucionar lo que ya había uno hecho. 자기 뜻대로 내 뜻대로 내 생각대로 다 일을 저질러 Es 놨는데 decir, de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mi querer, ya hice y escogí varias cosas. 그 길이 너무 힘든 거예요. Pero el continuar así era ¿qué 뭐지? difícil. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es esto? 그때서야 비로소 하나님 이게 하나님 뜻이 아니었습니까? Y es cuando uno recapacita en decir, esto no era la voluntad de 물었을 때 Dios. 하나님의 뜻이 아니었다고 응답을 Y 주셨다면 cuando apenas alguien empieza a preguntar si es la voluntad de Dios y Dios dice que no es la voluntad de 고집 Dios, 부리지 마시고 entonces dice Dios, no se cansen de más por solucionar lo que 그 ya han 자리에서 hecho, 무릎을 꿇어버려야 되는 sino en 거예요. ese momento tiene que 하나님 arrodillarse 용서해 y 주시옵소서. decirle, Dios, perdóname. 내가 하나님의 뜻을 묻지 않고 내가 내 뜻대로 갔습니다. No he preguntado tu voluntad y he ido de acuerdo a mi voluntad. 그럴 때 하나님이 이제 해결하실 수 있는 거예요. Cuando es así, Dios puede hacer la solución. 여러분 믿음의 눈으로 보십시오. Tienen que ver con ojos de fe. 나의 인생을 믿음의 눈으로 보라는 거예요. Vean su propia vida con ojos de fe. 여러분의 인생을 믿음의 눈으로 볼 때 Vean sus vidas con los ojos de fe. 지금 내가 하나님의 뜻대로 가고 있는지 Y poder recapacitar si están yendo a la voluntad de Dios. 내 뜻을 고집해서 그것이 하나님의 뜻으로 착각하면서 그걸 명분을 가지고 그 길을 쭉 가고 있는지 O si están justificándose a uno mismo, pensando, considerando que es la voluntad de Dios cuando es la voluntad propia del hombre. 하나님을 시험하지 말라. Dios dice, no me pruebes, 그것이 하나님의 뜻이 아니었을진데 porque desde un principio no era la voluntad de Dios. 우리는 그 앞에서 또 시험하는 거예요. Pero nosotros una vez más ahí le probamos a Dios. 하나님이 이렇게 하시면 그게 하나님의 뜻으로 알겠습니다. Dios, si tú haces esto y esto, yo consideraré que es tu voluntad. 그때 누가 개입하는 줄 알아요? Y cuando es así, ¿saben quién interviene? 사단이 개입한다는 거예요. Satanás 이 interviene. 무릎을 딱 꿇어버리게 하나님의 뜻이 아니까 다 내려놓습니다. 포기합니다라고 말할 때 하나님 개입하시는데 Pero desde el momento que en ese momento uno se ría y empieza a pedirle perdón a Dios para que Dios pueda intervenir en esa situación. 분명히 하나님의 뜻이라고 아닌 것을 나도 알고 누군가를 통해서 들었음에도 불구하고 Y a pesar de que escuchó por alguien que esto no es la voluntad de Dios, 고집을 부린다면 pero si uno sigue insistente que puede ser la voluntad de 사단이 Dios, 개입하여서 entonces puede intervenir 이제 Satanás 하나님과 완전히 멀어지게 하는 거예요. para que completamente se alejen de 다 Dios. 잃어버리게 하는 거예요. Es decir, perderlo todo. 이 말씀을 이해하시기 바랍니다. Esta palabra tiene 이 que 말씀 너무나 entenderlo. 중요한 말씀이고 Esta palabra es muy importante. 이 말씀을 아멘으로 Y 받는다면 si ante esta palabra lo reciben con amén, 네가 사람의 마음으로 계획을 했다 할지라도 entonces tú con el corazón del hombre, aunque hayas puesto planes, 그리하여 너무 멀리 갔다 할지라도 y es por eso que estás yendo por más lejos, 내가 이제 너의 걸음을 인도하리라. ahora yo enderezaré tus 여러분 pasos. 결혼도 마찬가지예요. Es al igual con el matrimonio. 아브라함의 Abraham, 그렇죠? ¿verdad? 아브라함. Abraham. 아브라함의 하나님의
아브라함의 계획은 사라였어요. Abraham, su plan era Sara. 하나님께서 그 플랜을 만든 거예요. Es decir, Dios planeó ese plan. 아브라함과 사라가 만나서 결혼해서 아기를 낳고 그 씨로 말미암아 민족을 이루는 게 하나님의 플랜이었어요. Que era el plan de Dios que Abraham y Sara se tuvieran un matrimonio para que pudieran dar un hijo. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까, 아브라함이? Entonces, ¿qué debía de hacer Abraham? 그렇죠. 그 언약을 믿었다면 Si él hubiera creído en ese pacto, 설령 사라가 나이가 많아서 임신을 하지 못하는 그런 현실에 있다 할지라도 y aunque la situación de él es que porque Sara tenía mucha edad, era imposible tener un hijo. 하나님의 약속을 믿는다면 어떻게 해야 돼요? Pero si uno cree en la promesa de Dios, ¿cómo debe ser la actitud? 그죠? 아브라함하고 사라하고 더 사랑해야지. Tienen que amarse 하면서. mucho más Abraham y Sara. 이해되십니까? 그래서 이제 하나님의 약속을 이루기 위해서 서로 Entonces 사랑하고 Dios, 기다리고 para poder cumplir la voluntad de Dios, amarse mucho más, esperar. 그런데 Pero 사람의 계획, 사탄의 계획이 그들의 가정 가운데 들어가 버린 거예요. el plan del hombre, el plan de Satanás entró en ese hogar. 기다리라 했을진데 Cuando Dios les dijo, 내가 esperen, 태에서 자녀를 축복하리라 말씀하셨는데 para darle palabra, yo por medio de tu vientre te bendeciré. 기다리지 못하고 Pero uno porque no esperó, 사람의 계획, plan del hombre, 사탄의 계획이 들어가 버린 거예요. plan de Satanás ha 그래서 intervenido. 어떻게 했습니까? Y cuando fue así, ¿qué pasó? 아브라함이 그쵸? 그 첩을 얻은 거예요. 하갈? Abraham recibió Hagar. ese castigo. 그쵸? ¿Verdad? 하갈이죠? Era 하갈 맞죠? Agar, ¿verdad? 하갈을 얻어버린 거예요. Agarró a Agar. 그건 하나님의 뜻도 아니었고 Y eso no era la voluntad de 하나님의 Dios, 계획도 아닌 거예요. ni tampoco del hombre. 그냥 빨리 내 자녀, 내 태에서 난 자녀를 얻기 위해서 사람의 계획, 사탄이 확 들어가 버린 거예요. Sino intervino Satanás tan apresuradamente para que de un día para otro tenga un 그 hijo. 당시에는 이렇게 생각했을지 Y 모릅니다. tal vez en ese momento tal vez hubiera pensado 지금 él, 기다렸는데도 우리의 씨에서 자녀가 없으니까 이제 다른 방법, 그거 하나님이 주신 계획일 수도 있어라고 착각하게 만들면서 그 길로 가게 하는 거예요. en el 사단이. proceso de esperar, empezaron a desesperarse en decir, es que Dios nos ha prometido, pero no nos ha llegado, entonces busquemos la manera a que pueda concebir un hijo. 사람의 계획과 사탄의 계획대로 아브라함과 하갈이 이제 가정을 이루고 거기서 씨가 태어났지 않았습니까? Ante 이스마엘. ante ese unión entre Abraham y Agar empezó a nacer Ismael. 세아마 이스마엘. Se 지금 llama Ismael. 어떻습니까? ¿Y cómo pasó? 지금까지도 Que hasta el día de hoy, hasta ahorita, 이삭의 자녀 이스라엘과 이스마엘 그 민족이 싸우고 있지 않습니까? entre los hijos que fueron engendrados bajo ese vientre, bajo ese hogar, Ismael y Isaac, hasta el día de hoy hay guerra. 하나님의 뜻을 알았다면 Si ellos hubieran sabido 네가 la voluntad de 기다렸다면 Dios, hubieran esperado, 형통하게 되고 entonces hubiera prosperidad. 평탄하게 됐을진데 Hubiera entonces un camino 결혼조차도 caminando sobre un piso llano, pero hasta el 사람의 matrimonio, 뜻대로 해버리니까 como lo hizo a la voluntad del hombre. 지금까지도 그 민족에 고통이 있는 Y 거예요. hasta el día de hoy, ese pueblo es un pueblo que está 우리 sufriendo 인생 가운데 en nuestra vida. 여러분 직장은 어떻습니까? ¿O cómo están en sus trabajos? 직장은 그래도 좀 나아요. Tal vez en sus trabajos es un poco mejor, 저처럼 나라로 옮기는 것들 pero como yo, el decidir el mover de 하나님의 país, 뜻이 아니라면 si no es la voluntad de Dios, 엄청난 어려움이 있어요. puede haber entonces grandes consecuencias. Pero Pero 그러나 그것은 하나님의 뜻이었기 때문에 como eso fue la voluntad de Dios, 기다렸더니 esperé y esperé y esperé una vez más 지금 하나님의 약속을 언약을 다 이루어 주시잖아요. para que el día de hoy todos esos pactos de promesa, todo Él los está cumpliendo. 그리고 하나님의 뜻을 기다리면서 순종하는 그 자녀에게 기쁨을 주시고 Y le da gozo a ese hijo que ha estado esperando de la voluntad de Dios a que se cumpliera. 소망을 주시고 Les ha dado esa bondad 하나님의 위로를 주신다는 거예요. para darles consuelo en medio de ese proceso. ¿Por qué? ¿Por qué? 하나님의 뜻을 이룰 때까지 기다릴 수 있도록 기쁨을 허락하신다는 거예요. Porque Él empieza a depositar gozo en medio del proceso de esperar a que la voluntad de Dios sea cumplido 그래서 con esperanza. 하나님의 계획과 뜻대로 사는 것은 쉽지 않고 어렵지만 Y es por eso que vivir acorde a la voluntad de Dios es difícil y no es fácil, 평탄해요. pero es un camino 하나님의 개입이 있기 때문에. sobre un piso llano. ¿Por qué? 지금 Porque 여러분 hay intervención de 상황 Dios. 가운데 풀리지 않는 실타래처럼 꽉 묶인 것이 있다면 어떻게 되겠습니까? Si ahorita están pasando por situaciones que parece un nudo que no se puede desatar, ¿qué tienen que hacer? 골치 아파 죽겠어. Y dice, me duele la cabeza. 그럴 때 어떻게?
Cuando pasa 마음을 eso, 내려놓으십시오. ¿qué hay que hacer? Tienen que dejar 그냥 sus 다 corazones. 내려놓고 Tienen que abandonar sus corazones. 이게 하나님의 뜻이 아닙니까? 물어보십시오. Y preguntarle a Dios, ¿esto no es tu voluntad? 그것이 Dios?" 하나님의 뜻이었다고 고집 부리지 마시고 Es decir, no sean insistentes a que puede ser la voluntad de Dios. 나는 그래 하나님 뜻대로 오는데 왜 이러는 거야 라고 고집 부리지 마시고 Tampoco sean insistentes a que esto es la voluntad de Dios, 세탈에서는 꼬여 있다면 sino que por medio de esa situación que está, hay un nudo en esa situación 하나님밖에 해결할 수밖에 없는 상황이라면 y es una situación que solamente Dios puede solucionar. 그것이 사람의 관계든 Entonces ya sea en relaciones 다양한 entre las 여러 가지 personas 문제이든 o ya sea bajo muchos problemas 갈등을 유발하고 있다면 y esto les está causando problemas 어쩌면 y conflictos, 롯의 선택을 했을 수도 있다는 거예요. entonces puede ser que hayan escogido decisiones como Lot. 무슨 말인지 아십니까? ¿Están entendiendo? 아멘. 아멘. 롯이 어떤 선택을 했는지 Lot, ¿qué decisión ha él tomado? 우리 말씀을 한번 보기로 원해요. Queremos ver en la palabra. 우리 롯은 사람의 뜻대로 행했다는 거예요. Lot hizo de acuerdo a la voluntad del hombre. 어떻게 행했었는지 또 그 결과가 어떤지 창세기 13장 10절 13절 보겠습니다. ¿Qué decisiones ha tomado? Vamos a leer Génesis 13, 10 al 13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda la era riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Antes destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Fue Lot hacia el oriente y le aparecieron el uno y del otro. Y habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres en Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. 우리는 이 내용을 너무 잘 알고 있어요. Nosotros sabemos muy bien este contenido. 그래서 이 내용을 모르시는 분이 계십니까? ¿Y hay alguien aquí que por si acaso no sabe el contenido de esta 우리 historia? 소돔과 고모라 땅을 모르는 분이 계십니까? ¿Hay alguien aquí que no sabe la historia de Sodoma y 다 알고 Gomorra? 있어요. Todos sabemos bien. 우리는 이 다 알고 있는 이 성경 말씀을 우리의 문제 안으로 들어오고 이제 분별해야 된다는 Y 거죠. ante esta historia nosotros tenemos que tomarla para poder discernir nuestra situación. 하나님께서 아브라함을 사랑하시고 Dios por amor a Abraham. 설령 아브라함이 사람의 계획대로 부인을 얻고 엄청난 문제를 일으켰다 할지라도 용서하시고 Y a pesar de que tomó a una mujer, es decir, apresurado en tomar sus decisiones antes las de Dios, Dios los perdonó 계속적으로 축복해 주셨어요. y los bendijo continuamente. ¿Por qué? ¿Por 왜? qué? 아브라함을 처음 만났을 때에 Porque cuando él tuvo un encuentro de un 너는 principio 본토 친척 모든 것을 버리고 내가 지시한 가나안 땅으로 가라. con Abraham le dijo, deja toda tu parentela y tus hermanos para que vayas a la tierra que yo te muestre. 그 하나님의 언약을 믿고 한 발을 내딛고 가나안 땅으로 들어간 그 믿음을 보시고 나머지 실수들은 다 용서해 준 Y 거예요. así haré una nación grande en ti, con tan solo esa promesa, para que Dios sea fiel en cumplir su promesa, a pesar de las faltas que él tuvo, todas las perdonó y siguió guiando su vida. 아브라함의 인생 가운데 가장 큰 하나님의 뜻 가나안 땅으로 가라. Entre las voluntades más grandes que Dios tenía para Abraham era, ve a la tierra de Canaán. 뜻을 지키고 있었기 때문에 Porque él estuvo conservando y permaneciendo en esa promesa. 설령 아브라함이 연약하여서 자기 부인을 누이라 하고 Entonces, porque él mantuvo y permaneció en esa promesa, a pesar de que hubo esas fallas de tomar a su mujer como su 여러 hermana 가지 실수가 있었지만 y hubo muchas otras fallas, 하나님께서 모른 척 하셨어요. Dios lo que hizo es no sé de 그리고 ellas 평탄하게 해주셨어요. y permitió que sea una vida 왜? caminando sobre un piso llano. 그의 ¿Por qué? 인생 가운데 Porque en su vida, 진짜 하나님의 뜻을 마음으로 뜻을 가지고 있었기 때문에 realmente en el centro de su corazón tenía el querer permanecer en la promesa y voluntad de Dios. 그리고 축복하기 시작했어요. Por lo cual empezó Dios a bendecir. 여러분 그래서 제가 부탁드립니다. Y es por eso que yo les pido de 저를 favor 통해서 이건 하나님의 뜻이야라고 얘기 듣는다면 꼭 그걸 지키시고 인내하시는 믿음이 있었으면 좋겠어요. que cuando yo les digo que esta es la voluntad de Dios, ustedes puedan tomar esa palabra para conservar y no tomarla apresurada las cosas, sino poder esperar permaneciendo en esa promesa. 제가 여러분에게 장난삼아 그걸 하나님의 뜻이라고 얘기하지 않는다는 거예요. Es decir, yo no pongo en juego cuando les digo esto es la voluntad de Dios.
하나님께서 여러분을 축복하기를 원하시고 sino porque Dios quiere bendecirlos. 저도 여러분이 축복받기를 원해요. Y yo también quiero que ustedes sean 여러분을 위해서 bendecidos. 매일매일 이 자리에서 기도한다는 거예요. Es decir, yo todos los días en este lugar 어떤 기도를 empiezo a orar. 하겠습니까? ¿Y qué tipo de oración 하나님, daría? 우리 성도들이 축복받게 해주십시오. Dios, haz y permite que los santos de la iglesia sean 하나님의 bendecidos 자녀로서 como hijos de Dios. 평탄하게 하여 주시옵소서. Permite que ellos puedan tener una vida caminando sobre un piso llano. 그렇게 기도할 때 아베세스 하나님께서 야 이것을 하나님의 뜻이라고 가서 전해라라고 얘기할 때가 Y 있단 cuando 말이에요. oro de esta manera me dice, mira, ve con esta persona y comparte y transmite mi voluntad sobre esa persona. 말씀으로 전할 수도 있고 Puede ser tanto dado esa voluntad por medio de su 예언을 할 palabra 수도 있어요. o por medio de una 이건 profecía. 하나님의 뜻입니다. Y decirle yo a ustedes, esta es la voluntad de Dios. 때로는 이건 하나님의 뜻이 아니에요. Y a veces le digo, esto no es la voluntad de Dios. 여러분이 알지 못하니까 Porque ustedes no están entendiendo lo que Dios empieza a resonar en sus 종들을 vidas. 통해서 말씀하시고 또 Por lo 말씀하실 수 cual 있다는 거예요. Dios por medio de los siervos habla una y otra vez 그 en sus 얘기를 vidas. 들었을 때에 Entonces cuando ustedes escuchan estas 여러분 마음 palabras, 가운데 entonces en sus 그것이 corazones, 하나님의 뜻이었다면 si eso es la voluntad de Dios, 에스페라. entonces tomen la decisión Amén. de esperar. Amén. 그것이 하나님의 뜻이 아니었다면 Y si eso no era la voluntad de Dios, 포기하기를 원합니다. entonces abandonen. 내려놓기를 원해요. Es decir, yo abandonar. 상황 환경을 내려놓는 것이 아니라 No es abandonar la situación o el ambiente, 꼬라서 내 마음을 내려놓는 거. sino abandonar sus 이게 corazones. 이것이 내 뜻이었고 하나님 뜻이 아니라 내가 내려놓게요. 마음을 내려놓게요. Es decir, esto no era la voluntad de Dios, sino era mi voluntad. Señor, yo lo dejaré, yo lo abandonaré. 그때부터 하나님 움직이기 시작하는 거예요. Para que en esa voluntad y planes Dios empiece a moverse. 입술로는 내려놨다고 하는데 Pero aunque por labios uno diga, 행동은 움직이고 있어. lo abandono, 어떻게? pero mis 내 actos 뜻대로. empiezan a hacer lo 내 contrario. 계획대로. Entonces, de acuerdo a mi querer, a 오히려- mis planes, 오히려 하나님 움직이려고 그래요. entonces Dios no puede moverse. No. 오늘 분별하셔야 됩니다. Por lo cual tienen que discernir. 아멘. Amén. 아브라함은 하나님의 뜻대로 그 인도함을 받았고 결국 지금 가나안 땅에 들어가 있습니다. Abraham recibió la guianza a la voluntad de Dios para entrar a la tierra de Canaán. 지금 창세기 13절은요, 13장은요, 지금 롯의 가족과 아브라함의 가족이 지금 다 가나안 땅에 있는 거예요. En esta situación, que es el versículo 13, está Lot y Abraham en la tierra de Canaán. 그런데 그 가나안 땅에서 엄청나게 형통 축복을 너무 많이 주신 거예요. Pero Dios empezó a bendecir de gran manera lo que era la tierra de Canaán donde estaban ellos dos. 재산이 엄청 많아진 거예요. Es decir, tenían muchas ganancias y 왜? bienes. ¿Por qué? 약속을 믿고 Porque ellos 하나님의 creyeron 뜻대로 살아가고 있기 때문에 가나안 땅에서 en la promesa de Dios y empezaron a vivir en la voluntad de Dios, que era vivir en la tierra de Canaán. 그런데 계속 다툼이 일어나는 거예요. Pero a pesar de ello hubo mucha 왜? contienda. ¿Por 사탄이 qué? 공격하기 시작하는 거예요. Empezó Satanás a atacar. 그 약속의 땅에서 하나님의 엄청난 축복 그동안 형통하게 만들고 있는 그것을 보니까 이제 갈라놓고 싶은 거예요. Es 마귀가. decir, el diablo quiso Diablo. separar y dividir porque él veía que porque estaban cumpliendo la voluntad de Dios, su promesa en estar viviendo en la tierra de Canaán y abundaron sus bienes, él no podía quedarse quieto viendo eso. 하나님께서 아브라함에게 가나안 땅으로 가라 했을 때 같이 따라 나온 이 조카가 있었다는 거예요. 롯이라는 거예요. Es decir, estaba el primo que era el Lot, que él había seguido ante la promesa de Dios que era ir a la tierra de 그들은 Canaán. 하늘의 문을 여시고 막 축복해 주기 시작했어요. Por lo cual, al momento que él lo siguió, que se Junto. cumpliera la promesa de Dios, entonces abrió los cielos y empezó a bendecir porque lo habían cumplido a los 약속 안에 dos 있으니까. juntos. Es decir, que estaban dentro de la promesa 하나님의 de 뜻 안에 Dios. 있으니까 Porque estaban dentro de la voluntad de Dios. 막 짐승이 많아지고 Entonces animales empezaron a aumentar. 돈을 셀 수가 없을 정도로 너무 많아지는 Es 거예요. decir, que contaban y contaban el dinero y no podían contar porque era 하는 일마다 incontable el 형통하게 dinero. 되어서 Es decir, por estar en la promesa y 말- la voluntad de Dios hubo prosperidad. 말씀해 보면요, 그 부유함이 막 엄청났던 거예요. Y si vemos en la palabra, esa abundancia y bienes era de gran manera. 그때 사단이 공격합니다. Y fue en ese momento Satanás que atacó. 다툼을 줘요. 분쟁을 줘요. Les dio contiendas, les dio 그래서 discusiones. 아브라함과 롯이 싸우는 게 아니라 그 밑에 있는 사람들이 싸우기 시작하는 거예요. Por lo 이간질하기 cual, 시작하는 Abraham y 거예요. Lot no empezaron ellos a discutir o a pelear, sino abajo de ellos, los pastores que estaban debajo de ellos, empezaron a pelear y causar contienda. 이간질하는 거예요. 어떻게? Empezaron a
아브라함의 causar calumnia. 종이 롯에 대해서 이간질을 하고 ¿De qué manera? Que así ante los bienes de Abraham, lo que estaban bajo Lot, empezaron a hablar mal de ellos. 롯과 함께하는 사람들이 또 아브라함에게 이간질을 하면서 완전히 사탄이 갈라놔 Y 버린 las personas que estaban con Lot empezaron a hablar mal de Abraham para que pudieran causar una división completa. 그럴 때 이제 아브라함은 하나님의 뜻을 묻기 시작했어요. Y cuando fue esta situación, Abraham le preguntó 하나님 la 어떻게 voluntad 해야 de Dios. 되겠습니까? Le preguntó Dios, ¿qué debemos hacer en esta situación? 하나님께서 Y Dios 너희가 선택하라. les dijo a ellos, ustedes escojan, 너희가 선택하라. ustedes escojan. 하나님께서 자유의지를 열어놓은 거예요. Es decir, Dios permitió que a su libre albedrío escogiera 그러나 그 en esta 자유의지로 situación. 선택하는 그조차도 하나님의 뜻 안에 가나안 땅에 있었어야 된다는 거예요. Pero para escoger ante esa voluntad de Dios tenía que estar en la tierra de Canaán. 가나안 땅이 얼마나 큽니까? Porque la tierra de Canaán, ¿qué tan grande es? 얼마나 많습니까? ¿Qué tan abundante 그 es? 안에서 하나님 뜻 안에서 너를 가나안 땅으로 보내릴 그 땅 안에서 이루어져야 되는데 Es decir, ante esa tierra de Canaán, ellos debían de cumplir la promesa de 사단이 Dios 역사함으로 y escoger la voluntad de Dios, pero porque Satanás empezó a obrar 이제 롯이 세상을 보기 시작하는 거예요. para que Lot empezara a ver sus ojos al 하나님께서 mundo. 분명히 너희가 선택하거라. Porque Dios había sido claro, 자유의지로 ustedes 선택하라. escojan con su 내가 libre 축복하여 albedrío, 주리라. porque yo los bendeciré. 그러면 Entonces, 말씀 안에 뜻 안에 계획 안에서 선택하면 된다는 거예요. 선택을 막아놓은 게 아니라는 거예요. entonces, ante esa situación, el Dios no había limitado su decisión, sino bajo esa promesa, esa tierra y esa voluntad de Dios, Dios esperó que ellos escogieran con su libre albedrío. 하나님께서 허락하신 범주 안에서 하나님 뜻 안에서 보면 되는데 Es decir, ante la voluntad de Dios debería ser nuestros ojos mirar para poder escoger y decidir. 10절을 보니까 Pero si vemos en el versículo 10, 이렇게 봐야 되는데 가나안 땅은 tenía que ver ellos con sus ojos así la tierra de 롯에게 생각이 Canaán. 들어가는 거예요. Pero entró 눈을 pensamientos en 드는 Lot 거예요. para alzar sus 10절에 ojos. 눈을 들어서 쫙 가나안 땅 아닌 쫙 멀리 있는 땅을 바라보기 Como el 시작합니다. versículo 10, Lot en vez de ver lo que es la promesa, alzó sus ojos y vio un terreno más al 멀리를 fondo. 보니까 Entonces como vio un terreno más para allá, 막 온 땅에 물이 넉넉하고 막 그쵸? 소돔과 고모라 땅을 보면서 야 에덴 동산 같다라고 생각을 하기 시작하는 거예요. es decir, alzó sus ojos fuera de lo que es de la voluntad de Dios para ver una tierra más lejana donde se veía abundancia de agua y decía, parece un huerto de Jehová. 소돔과 고모라 땅을 보면서 야 저기 너무 좋다. Sodoma y Gomorra, es decir, a los ojos 저기로 가면 내가 완전히 잘 살고 더 축복받을 것 같아. a los ojos naturales parece ser muy bueno, más lujoso, parece que podemos ser más 이 bendecidos. 문제는 지금 이사의 문제, 집 이사, 그죠? Es decir, ese problema era 이사하는 sobre un problema de 하나님은 mudanza. 너 여기서 살아, 가나안 땅 안에서 살아, 이 공간에서 골라 이렇게 Es 말씀하셨는데 decir, lo que se refería a Dios es de que escoge en esta tierra de Canaán, en la voluntad de 눈을 Dios. 들어보니까 저기 Pero 더 Lot 좋아. alzó sus ojos y dijo, no, es que ahí hay algo mejor. 에덴 동산 같고 Parece un huerto de 저기로 Edén 가면 모든 게 다 이루어질 것 같고 y parece que si nada más vivimos ahí, todas las cosas se nos cumplirán. 저기로 가면 모든 것들이 다 형통할 것 같은 Y 거예요. parece que si nosotros vamos ahí, todas las cosas habrá prosperidad. 그 순간 Y en ese momento 하나님께 물었어야 돼요. debió él preguntarle a Dios, 하나님 내가 소돔과 고모라 땅으로 가도 되겠습니까? Dios, yo puedo ir a la tierra de 내가 Sodoma 이사 y 가도 Gomorra. 되겠습니까? ¿Puedo yo mudarme para allá? 내가 옮겨도 ¿Puedo 되겠습니까? yo mover mis cosas para allá? 그럼 하나님께서 롯에게 말씀하셨을 거예요. Entonces Dios le habrá dicho a Lot, 너의 자유의지를 하나님께 주셔서 네가 선택하는 거, 네가 원하는 것을 내가 들어주기를 원하지만 이 가나안 땅에서 보라 얘기했을 거예요. le habrá dicho, yo quisiera que tú escogieras ante este caso que tú vienes a consultarme, pero yo quisiera que en la voluntad de Dios, 네가- en la tierra de Canaán, tú decidieras dónde mudarte. 네가 그 땅을 바라보고 행복해하는구나. 그러나 하나님의 허락한 뜻 계획 안에서 이 범주 안에서 그런 엄청난 축복을 받았을 거예요. Tú viendo esa tierra te parece bueno y parece que es mejor, pero me gustaría que escogieras en esta tierra de lo que es la voluntad de Dios, que es mucho más 근데 mejor de 어떻게 lo que tú 됐습니까? ves. ¿Y qué es lo que pasó? 롯은 하나님에게 묻지도 않고 Lot no le preguntó a Dios, 이제 계속 그 땅을 보는 거예요. sino siguió viendo esa 내 tierra, 계획을 보는 거예요. vio sus 내 뜻, planes, 내 계획, su voluntad, 내가 su 하고 싶은 querer, 거, lo que yo quiero 내가 hacer, 원하는 거. lo que yo quiero. 그러면서 마음이 유동치기 시작합니다.
Y es cuando empezó su corazón a entrar en un 그곳에 conflicto. 가면 Porque él decía, si yo tan solo 내 뜻대로 내 계획대로 하게 되면 엄청난 축복을 받고 정말 엄청 놀라운 축복을 받을 것 같은 이 사로잡힘이 있는 거예요. Si tan solo yo voy a esa tierra, si ya No, tan no, solo no, no. escojo lo que yo quiero, puedo ver mucho más cumplimiento, puedo ver más cosas que yo pudiera obtener, pero no. 그래서 롯은 소돔과 고모라 땅을 선택했어요. Y así Lot escogió la tierra de Sodoma y 이사를 간 Gomorra. 거예요. Es decir, agarró sus cosas de 처음에는 mudanza. 좋았겠죠? Y tal vez al principio al mudarse era bueno. 아, 너무 좋다. Dijo, esto es bueno. 그리고 때때로 믿는 사람이었으니까 이거 하나님이 나한테 주신 축복이야. 하나님께서 인도하시는 것 같다라고 생각을 했을 거예요. Y tal vez habrá pensado, hay una guianza de Dios porque la gente lo ayudaba y todas las cosas se le facilitaba. 그때라도 Pero en este momento, 하나님, 그것이 하나님의 si 뜻입니까? aún a ese momento de principio le hubiera preguntado 내가 a 소돔 Dios, 땅에 온 ¿es 것이 tu 하나님의 voluntad? 계획이었습니까? 물었다면 ¿Era tu voluntad que yo viniera a la tierra de Sodoma y Gomorra? 소돔과 고모라가 멸망하기 전까지 두지 않았다는 거예요. Entonces Dios no lo hubiera dejado hasta que esa tierra de Sodoma y Gomorra hubiera una 그 destrucción. 전에 뽑아낼 수 있었다는 거예요. Es decir, antes de que sucediera la destrucción, Dios pudo haberlo 근데 rescatado. Pero Lot, 소돔과 고모라 땅이 죄가 만연하여서 정말 악인들만 있는 곳에 그곳에 갔는데 왜 물어보지도 않고 왜- 끝까지 견딘 거예요. fue 버틴 a 거예요. la tierra de Sodoma y Gomorra donde había más pecadores y había maldad en ella, y él empezó a permanecer en ese lugar sin preguntarle la voluntad de Dios, 하나님의 뜻지도 묻지도 않고 sin preguntarle la voluntad de 자기 Dios. 계획대로 살고 있었던 거예요. Y él estaba continuamente viviendo acuerdo 그런데 a su voluntad. 하나님께서 롯을 불쌍히 여기시사 Pero Dios tuvo misericordia, compasión de Lot, 성경에 이렇게 기록되어 있습니다. por lo cual en la Biblia viene escribiendo 아브라함의 기도를 기억나게 하시사 que Dios se acordó de las oraciones de Abraham. 그 롯을 위해서 아브라함이 기도했던 거예요. Es decir, 왜? es decir, que Abraham empezó a orar por Lot. ¿Por qué? 조카가 Porque su primo 소돔과 고모라 땅에 갔는데 fue a la tierra de Sodoma y Gomorra. 그것이 하나님의 뜻이 아닌 것을 아브라함이 알았기 때문에 하나님 뜻을 깨닫게 하여 주시옵소서. Y porque Abraham supo que eso no era la voluntad de Dios, empezó a orarle a Dios, diciendo, Dios permítele que Lot sepa que eso no es tu 저 voluntad. 하나님이 기뻐하지 않는데 하나님 돌이키게 하여 주십시오. Que él sepa y entienda que no es tu voluntad, por lo cual permite que vuelva a ti otra vez. 원컨대 소돔과 고모라 땅에서 원컨대 건져 주십시오. 아브라함이 기도한 거예요. Te ruego, Dios, que tú lo rescates de Sodoma y Gomorra. Es decir, Abraham oró por él 소돔과 고모라 땅을 멸망하기 직전에 antes de que se destruyera la tierra de Sodoma y Gomorra. 하나님께서 롯을 건져낸 거예요. Dios rescató 네. a Lot. 건져낼 때 어떻게 됐습니까? Pero cuando lo rescató, ¿cómo fue? 가정이 다 무너진 거예요. Toda la familia fue destruida. 그 전까지 가지 말아라. Dios dice, no vayas hasta ese punto. 우리에게 경고하시는 거예요. 그 Nos está 전까지 가지 말아라. alertando a nosotros, no 가정이 vayas 무너지고 a ese punto donde tu familia se 부인은 소돔과 destruye 고모라 땅을 바라본 소금 기둥이 되어버렸고 y su esposa llegó a ser una estatua de sal. 부끄러운 사람이 돼버린 Llegó 거예요. a ser una persona vergonzosa de su 그 길을 vida. 갈 때 한 번이라도 En ese camino, si tan solo una sola vez, 이게 하나님의 뜻입니까? esta es tu voluntad, Dios, 하나님의 계획이 무르라는 거예요. o son tus planes, pregunten la voluntad de 여러분 오늘 Dios. 묻는 시간을 갖기를 원해요. Hoy tengan ese tiempo de 하나님 preguntarle, 내가 직장을 구하는 것이 하나님의 뜻이었습니까? 내 뜻이었습니까? Dios, poder pedir un empleo, un trabajo, ¿era tu voluntad o era mi voluntad? 결혼을 앞두고 있다면 Si están a punto de casarse, 하나님의 뜻입니까? pregúntele, Dios, ¿es tu voluntad? 여러분이 그렇게 묻는다면 Si ustedes le preguntan de esta manera a Dios, 누군가를 통해서 야 entonces por medio de alguien 이게 dirá, 하나님의 뜻이야 이런 얘기를 통해서 확증을 받고 가라는 거예요. es la voluntad de Dios, es decir, vayan caminando pidiendo la voluntad de Dios. 문제가 생겨서 롯처럼 다 잃어버리고 나지 말고 Que no sea una situación que por problemas todas las cosas ya lo estén perdiendo. 롯은 부인을 잃어버렸잖아요. En el caso de Lot perdió 내 a su 뜻대로, esposa 내 계획대로, porque de 내가 하고 acuerdo 싶은 a 대로. mis planes, a mis deseos y a mis voluntades lo hizo. 하나님의 뜻을 묻지 않고 간 결과가 Sin preguntar la voluntad de Dios, el resultado de esto fue 너무 처참하잖아요. totalmente una 그래서 vergüenza. 여러분 오늘 물으시기 바랍니다. Por lo cual el día de hoy pregúntenle,
이사도 물으시기 바랍니다. Pregúntenle 직장도 물으시기 바랍니다. a su mudanza, 결혼도 물으시기 바래요. a su trabajo, hasta los temas de su 여러분이 matrimonio. 생각할 때 이거는 임포르탄테 중요하다라고 생각한다면 Si ustedes dicen esto es algo importante en su vida, pregunta a Dios. pregunte a Dios. 하나님한테 물으라는 거예요. Pregúntenle a Dios. ¿Dónde está tu voluntad de Dios? 하나님의 뜻이 어디 있습니까? ¿Dónde está tu voluntad, Dios? 물으라는 거예요. Pregunte. 묻는다면 하나님께서 말씀하세요. Si Dios pregunte, Él responde. 하나님께서 우리가 이렇게 고백하기를 원해요. Porque Dios quiere que nosotros le confesemos de esta manera. 나의 계획도 중요하지만 Mis planes también son importantes. voluntad de Dios es más importante. 하나님의 뜻이 더 중요하다는 거예요. Es más importante la voluntad de Dios. 하나님께서 너의 계획, 너 뜻, 너가 하고 싶은 것이 중요하지 않다고 말씀하시지 않으세요. Dios no es alguien que dice tus planes y tu voluntad no es importante. 네가 좋은 집, 좋은 직장, 좋은 곳, Lo 좋은 mejor. 나라, 좋은 차 하나님께서 주기를 원하십니다. Lo mejor, una buena casa, un buen carro, un buen país. Dios quiere darte lo mejor. 치유하고 회복시키고 온전케 하고 형통하게 하리라. Dios quiere sanar, restaurar, recuperar, hacerlos pero prósperos. 하나님께 묻지 않고 내 계획, 내 뜻대로 하는 것들에 대해서는 하나님이 도와주실 수가 없는 거예요. Dios no puede ayudar si siguen en ese camino sin preguntar en constancia en ese camino la voluntad de Dios. 롯처럼 다 잃어버리기 전에 Es decir, antes de que lo pierdan todo como Lot, 오늘 물으십시오. hoy pregunte. 하나님 이것이 내 뜻이었습니까? Dios, ¿esto ha sido mi 하나님의 voluntad 뜻이었습니까? o fue la voluntad tuya, Dios? 하나님의 뜻이라고 포장한 내 마음이었습니까? ¿O fue mi corazón el querer decir que era tu voluntad? 하나님께서 여러분 마음 가운데 그것은 네 뜻이다. Y si Dios en sus corazones 네가 하고 pone, 싶은 거였지 않냐? eso es tu voluntad porque tú quisiste hacerlo. 라는 감동을 주신다면 Y si Dios les da ese corazón, 페르도나메 Dígale, 도와주십시오. perdóname, 용서해 주십시오. ayúdame, 아유다메 perdóname. 그렇게 얘기한다면 그 다음부터 하나님이 형통을 위해서 달려가신다는 Si 거예요. es así, Amén. entonces empiezan a caminar sobre lo que es la prosperidad. Amén. Amén. 하나님은 쉬지도 먹지도 졸지도 아니고 자녀를 위해서 일하신다는 Porque 거예요. Dios no descansa ni duerme porque Él obra para sus hijos. 롯처럼 다 잃어버리기 전에 Antes de que lo pierdan todo como Lot, 기도하십시오. oren. 하나님 뜻입니까? Es tu voluntad, 하나님의 Dios. 뜻이고 내가 고집부린 거라면 O si no era tu voluntad, por lo cual fui insistente a que sea tu voluntad. 하나님 내 마음을 바꿔주십시오. Dios, cambia mi corazón. 깨닫게 하여 주시옵소서. Señor, hazme entender. 그럼 하나님께 totalmente cambia. 다 Entonces, 바꾸셔요. Dios empieza a cambiar totalmente. 막 엄청난 문제가 있더라도 하나님이 실타래를 푸시는 거예요. Es decir, ante esas grandes situaciones y problemas se empieza a quitar y desatar el nudo que hubo. 아멘. 그 하나님의 뜻을 기억하라는 거예요. Es decir, recuerden la voluntad 소돔과 de 고모라 Dios. 땅에 가지 마라. No vayas a Sodoma y Gomorra. 하나님께서 가나안 땅을 떠나지 말고 그 땅에 이사하지 말라고 말씀하셨던 Porque 거예요. Dios desde un principio les dijo, no se 가지 aparten 마라. de la tierra de Canaán, la tierra de promesa, no se aparten de él. 에덴 동산과 같이 화려한 땅이지만 Aunque es como el huerto del Edén, una tierra más lujosa. 좋아 보이지만 아니야. 하나님이 허락한 땅이 아니야. Parece bueno, pero no es la tierra Por que favor. Dios ha permitido. 이 말씀을 이해하시기 바랍니다. Por favor, entiendan esta palabra. 아멘. Amén. 그리할 때 역절에 하나님께서 일하셔요. Cuando es así, Dios empieza a obrar para poder dar ahora todo lo contrario de 그런데 lo que uno ha hecho. 인간의 본성상 Es decir, uno como hombre en naturaleza. 문제가 있어서 하나님께 묻고 이거 하나님 뜻 아니야라고 내려놨는데 Esto no es la voluntad de Dios. Empezó entonces a abandonar. 그래서 하나님께서 일을 해결하시는 거예요. Entonces Dios empieza 그러면 a solucionar. 또 인간의 마음에 욕심이 생겨요. Y en ese proceso, en 다시 el hombre sucede codicia. 소돔과 고모라 땅에서 살고 싶은 욕심이 생기는 거예요. Codicia de querer volver a vivir en la 하나님이 tierra de 아니라고 Sodoma 말했다면 y Gomorra. Pero si Dios te ha dicho que no, 진짜 내려놔 버리면 entonces dejas el 하나님께서 trabajo. 일하셔요. Dios obra. 하나님께 이렇게 기도하십시오. Y oren a Dios. 하나님이 그곳이 아니라고 얘기했다면 Si Dios les ha dicho que no, 그 선택이 아니라고 y 얘기했다면 si les ha dicho esa 그것이 decisión es un 하나님의 no, 뜻이 아니고 네 계획이었다고 얘기하신다면 y están diciendo eso ha sido tus planes y no es la voluntad de Dios, 내 마음이 원점으로 돌아가게 하여 주옵소서. entonces pídele a Dios, vuélveme al principio. 그것을 선택하기 전에 마음으로 가게 하시사 Es decir, antes de yo escoger, vuelve mi corazón, 그걸 Dios. 잃어버린다 할지라도 Que aunque yo pierda 내가 cosas, 소돔
땅을 보지 않게 하여 No 주시옵소서. permitas que yo vea 내가 Sodoma y Gomorra. 소돔의 그 내 계획을 잃어버리게 하여 주시옵소서. No, hazme olvidar, Señor, de lo que puede ser una estatua de 그러면 sal. 아무것도 잃어버리지 않는 거예요. Entonces no perderán nada. 이해하십니까? ¿Están 이 말씀 entendiendo? 너무 중요합니다. Esta palabra es muy 그럴 때 importante. 그 자녀를 평탄하게 해준다. Cuando es así, la vida de ese hijo, Dios permite un caminar 우리는- en un piso llano. 우리는 시엠플에 언제나 롯의 선택을 하고 살아요. Nosotros siempre vivimos escogiendo las decisiones de Lot, ¿verdad? 왜? 하나님의 뜻이 무엇인지, ¿Por qué? Porque ¿cuál es la voluntad de 내 뜻이 Dios? 무엇인지 헷갈리기 때문에. ¿Cuál es mi voluntad? Uno empieza la confusión a suceder. 그러니까 하나님이 옆에 있는 사람을 통해서 말씀하고 말씀을 통해서 깨닫게 하시고, Y porque esa condición persiste, empieza a hablar por medio de otras personas, 그것이 por 하나님의 medio de 뜻이 una 아니라고 persona, 말씀하시고 계획하시고 인도하신다는 para 거예요. decirles y repetirles a sus oídos, no es la voluntad de Dios. Una y otra vez Dios empieza a hablar porque persisten en esa condición. 하나님께서 두 마음을 품지 말라고 말씀. Pero Dios dice, no pongas dos 이걸 corazones. 해결한다면 그것이 어쩌면 하나님의 뜻이 아닐까? Si yo soluciono esto, ¿no será entonces la voluntad de Dios? 이것이 문제가 해결되니까 하나님이 원하시는 게 아닐까? Cuando esta situación está solucionándose, entonces ¿no será que desde un principio era la voluntad de Dios? 소돔과 고모라 땅은 하나님의 약속이 아니었다는 거예요. Sodoma y Gomorra no era la promesa de tierra para 아멘. ellos. 이해 Amén. 되십니까? ¿Están entendiendo? 아멘. 그렇다면 Entonces, 사람의 선택, 사람의 계획을 하고 싶은 마음이 있을지라도 aunque haya en nosotros hacer nuestros planes y voluntades, 기다린 아브라함은 어떤 축복을 받았을까요? Abraham que esperó, ¿qué bendición él ha tenido? 아브라함이 처음부터 하나님의 뜻을 기다린 사람은 아니었어요. Abraham desde un principio no era una persona que esperó la voluntad de Dios. 너의 이 사라의 씨에서 민족을 이루겠다는 그 약속을 잊어버렸던 사람이었어요. Era una persona que había olvidado la promesa de Dios que por medio de Sara haré una nación grande. 그 경험이 있었어요. Él tuvo esa Wow. experiencia. 하나님께서 허락하시지 않으면 우리가 죽을 수도 있구나. Wow, si Dios no lo permite, 나 podemos 하나님 hasta 너무 morir. 무서워. Tengo mucho temor a 근데 Dios. 하나님 뜻대로 하면 엄청난 축복을 주는 것을 아브라함이 알고 있었던 거예요. Pero si hago la voluntad de Dios, él supo que grandes bendiciones entonces pudiera suceder. 그래서 이제 아브라함이 이제 선택하라고 말씀하셨을 때 Entonces, cuando en un momento dado, base a esa experiencia, cuando Dios le dice, escoge, 에스페라 기다렸어요. él tomó la decisión de esperar. 그럼 어떤 축복을 받았습니까? Y entonces, ¿qué fue la bendición que él 우리 recibió? 아브라함의 하나님 뜻대로 행한 결과 우리 창세기 13장 14절 16절 읽겠습니다. Leamos entonces la palabra de Génesis 13, 14 al 16, que fue el resultado de Abraham. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. 롯은 하나님의 뜻 가나안 땅의 뜻을 알고 있음에도 불구하고 자기 뜻대로 가버렸고 Lot, a pesar de que tuvo la promesa y tenía que escoger en esa voluntad, se apartó 눈에 보이고 화려한 소돔과 고모라 땅으로 들어갔어요. y entró a la tierra que se veía bien a sus ojos y lujosa 그런데 de Sodoma y 아브라함은 Gomorra. 어디로 가고 싶은지 하나님께 말하지 않았어요. Pero Abraham no ¿왜? dijo dónde él quería ir. ¿Por qué? 하나님의 뜻을 알고 있었으니까. Porque él supo la voluntad de Dios. 내가 지금 하나님의 약속대로 가나안 땅에 있을진데 내가 더 무엇을 바라겠느냐. Él sabía, si yo ya estoy en la promesa de Dios, en la tierra prometida, ¿a dónde más yo quisiera ir? 하나님 나에게 더 주지 않아도 돼요. Y le dijo Dios, no necesitas darme más. 그 약속을 믿은 거예요. Es decir, él en ese momento de decisión 아브라함을 creyó 처음 만났을 en la 때에 promesa de Dios, que cuando Dios lo encontró desde un 본토- principio, Abraham, 본토 친척 아비를 버리고 가나안 땅으로 가라 하신 그 말씀을 붙들고 지금 가나안 땅에 있는 아브라함. se quedó Abraham con la promesa y permaneció en la promesa. Deja todo tu pariente y tus hermanos y ve a la tierra donde yo te muestro, la tierra de Canaán. 그것이 하나님의 뜻인 걸 알기 때문에 기다리고 있는 거예요. Entonces, como él supo la promesa, él esperó 그랬을 때 하나님의 때가 찼을 en 때에 esa promesa. Y cuando fue el tiempo de 하나님이 Dios, 이제 아브라함에게 찾아오시는 거예요. ahora Dios se acercó a Abraham. 그는 구하지도 찾지도 형통을
달라고 기도하지도 않았어요. Él no buscó, no pidió prosperidad en esa decisión. 내 인생 가운데 하나님의 뜻대로 가고 있는 것만, 가나안 땅에 스테이하는 것이 하나님의 뜻이기 때문에 기다린 거예요. Sino como él supo que el estar en la tierra en la prometida era la promesa y la voluntad de Dios, esperó en esa voluntad que Dios le pedía y le ordenaba una decisión. 하나님 지금 여러분을 지켜보고 계세요. Dios ahorita se encuentra vigilándolos a ustedes 눈동자처럼 como la niña de sus 너희가 하나님의 ojos. 뜻 안에 있느냐? Y Dios pregunta constantemente a sus vidas, 하나님의 ¿estás 계획 안에 있느냐? en la voluntad de Dios? ¿Estás en los planes de Dios? 비록 힘들고 어렵지만 그 안에서 인내하고 있느냐? A pesar de que sea difícil esperar, ¿estás teniendo paciencia? 인내하지 못한다면 소돔과 고모라 땅을 바라본 노처럼 뒤쳐져 나간 거예요. Si uno no tiene paciencia, entonces puede huir como Lot, 자기 뜻대로 자기 계획대로 de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus planes. 결국 다 잃어버렸잖아요. ¿Para qué? Para que todas las cosas se les 부인은 perdieran. 소금 기둥이 되어버렸고 Y su esposa llegó a ser una estatua de sal. 가족들은 다 거기서 불타버렸고 Y toda su familia empezó a ser quemado por el fuego. 결국 그 딸 둘하고만 남았잖아요. Y así solamente quedó sus dos hijas. 하나님께서는 우리에게 그 실수를 하지 말거라. Y Dios nos dice a nosotros, no caigan en ese fallo. 아브라함은 하나님 뜻대로 인내할 때의 축복을 알고 있었기 때문에 Abraham, porque en esa decisión 기다렸어요. esperó en medio de la promesa de Dios, 그랬을 esperó. 때 하나님께서 Y cuando es así, Dios 아브라함아 le dice a Abraham, 눈을 들어 보라고 보라. ahora alza tus ojos y mira. 롯은 자기 의지로 눈을 들어서 소돔과 고모라 땅을 Lot, 봤어요. a su propia voluntad, alzó sus ojos para ver una tierra 근데 lejana. 하나님께서 아브라함에게는 Pero Dios a Abraham 눈을 들어 봐라. le dice ahora, alza ahora tú tus ojos. 동쪽을 봐라. Mira 서쪽을 봐라. el occidente, 남쪽을 mira 봐라. el oriente, 북쪽을 mira 봐라. el norte y el sur. 그 하나님의 뜻 안에서 En esa voluntad 하나님 de 계획 안에 Dios, 있는 그 아브라함이 때가 참해. en ese Abraham que estaba esperando en la voluntad de Dios, 보라. le dice ahora, 내가 mira, 다 주리라. ahora yo te lo doy todo. 아멘. Amén. 아멘. 가나안 아멘. 땅에 하나님 뜻대로 그 머물고 있는 그 믿음을 보시고 Dios vio la fe que él permaneció en esa decisión de esperar la promesa, la voluntad de Dios. 다 주리라. Le dice ahora, todo te lo 그래서 doy ahora. 아브라함을 믿음의 조상으로 세우시고 Y así Dios lo levanta como el Padre de las naciones. 그 하나님 뜻 안에 있었던 아브라함의 씨 이삭을 말말 이스라엘 민족을 만드시고 Y por medio de Isaac empieza una nación grande a cumplirse la 그에게 promesa. 약속한 모든 것을 다 이루어 주신 Y 거예요. todas las promesas que Dios le había hecho desde un principio, todas fueron hechas. 우리는 지금 Y nosotros ahora, 롯의 사람의 선택과 ante la decisión del hombre, Lot, 하나님이 주신 아브라함의 하나님의 뜻대로 사는 선택이 지금 우리 양갈래 있어요. y ante la decisión de Abraham, estamos nosotros en ese cruce de estas dos cosas. 누군가는 힘들지만 하나님 뜻대로 가는 사람이 있을 거예요. Aunque sea difícil, alguien tomará el ir a la voluntad de 누군가는 Dios. 사람의 선택을 통해서 지금 엄청나게 하나님께 고통을 받고 연단받고 있는 누군가도 있을 거예요. O alguien está tomando la decisión de Lot, empezando con tantas pruebas en su vida. 또 누군가는 Y 그거 alguien, 하나님의 뜻이 아니라고 지금 사람을 통해서 역사하고 말을 듣고 있는 사람도 있을 거예요. habrá personas que están escuchando, esa no es la voluntad de Dios. 어떻게 되겠습니까? Y cuando es así, ¿qué pasa? 지금이라도 분별해라. Desde ahorita empieza a discernir. 다 꼬여 있다면, Si sientes que todo 다 hay un 망가져 nudo 버렸다면 y parece que todo lo estás perdiendo, 지금이라도 분별하라. aunque sea ahorita, discierne. 하나님께 물어라. Pregúntale a Dios. 하나님의 뜻이 아니라면 Y si no es la voluntad de Dios, 내가 내려놓겠습니다. yo lo abandonaré a 하나님의 Dios. 계획이 아니었다면 Y si no fue la voluntad de Dios, 그래야 내 뜻대로였다면 하나님 회개하오니 용서하여 y por 주시옵소서. eso se me ha acercado a mí ante dificultades y pruebas, es decirle a Dios, entonces perdóname Dios. 그때부터 하나님의 역사가 일어납니다. Porque desde ese momento del perdón, la 하나님 obra de Dios 앞에서 sucede. 버티지 마십시오. Es decir, no aguanten las 하나님 앞에서 cosas. 고집 부리지 마십시오. Delante de Dios tampoco sean insistentes. 마음을 잠시 내려서 하나님께서 회복시켜 주실 때 그것이 또 하나님의 뜻이니까 착각하지 마십시오. Ni tampoco piense que por haber abandonado y sienta que todo entonces las cosas son facilitadas y vuelvan a tomar el pensamiento, entonces tal vez es la voluntad de Dios. 분별하십시오. Si no discierna, 아멘. 어떻게 Amén. 분별해야 ¿de 될지 qué manera hay que discernir? 오늘 기억해야 합니다. El día de hoy hay que recordar. 아멘. 우리 Amén. 말씀을 보겠습니다. Vamos a ver en la palabra. 지금 나의 계획대로 살 것인가 하나님의
뜻대로 살 것인가 너무나 중요한 거고요. Es muy importante si viviré de acuerdo a mis planes o a los planes del 이 hombre. 말씀을 새기길 바랍니다. Queremos nosotros escribir esta palabra en 또한 nosotros. 사람의 계획과 하나님의 뜻이 어떤 차이가 있는지 또 정리된 말씀도 보겠습니다. También veamos juntos con los versículos los siguientes puntos ordenados entre cuál es mi voluntad y la voluntad de 말씀 Dios. 읽겠습니다. Leamos la palabra. 크게 Dice, 읽겠습니다. leamos juntos en una voz muy grande. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El plan del hombre lo decide uno mismo, pero la voluntad de Dios se busca preguntándole a Dios. El plan del hombre pone primero a su propia satisfacción, pero la voluntad de Dios pone primero la gloria de Dios. El plan del hombre sigue la conveniencia de la voluntad de Dios, sigue la obediencia. El plan del hombre se basa en cálculos, la voluntad de Dios se decide por fe. El plan del hombre mira el presente, la voluntad de Dios mira la eternidad. 아멘. 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 하나님께서 우리에게 이렇게 말씀하세요. Dios nos está hablando hacia nosotros 잠언을 통해서 por medio de proverbios. 사람이 마음으로 계획을 세운다고 El 말씀하세요. hombre hace sus 여러분, planes, piensa 하나님 su 앞에서 camino. 아무런 계획과 또 뜻이 없는 것도 문제예요. Es problema si delante de Dios no pones planes, 그럼 나태함이에요. porque eso es pereza. 하나님이 다 해주니까 난 아무것도 안 할래. En decir, es que Dios me lo hará todo, entonces yo no haré nada. 악하고 게으른 종이라고 말씀. Dios dice, eres un siervo inmundo y malo. 한 달란트를 땅에 묻어놓는 거 Es 똑같은 decir, 거예요. es como decir que su talento que Dios le ha dado, ese talento lo ha enterrado en la 그러나 tierra. 하나님께서 착하고 충성된 종으로 세우기 위해서 우리 마음 가운데 소원을 두시는 거예요. Pero 계획을 주시는 para que 거예요. Dios nos pueda elogiar como un buen y fiel siervo, entonces Él pone planes en nosotros, deseos en 나의 nosotros. 계획과 나의 뜻이 하나님으로부터 온다면 엄청난 소원을 두고 일하게 하세요. Y cuando viene de parte de Dios, entonces pone un gran deseo a que se cumpla esa 아멘. voluntad. 기쁜 거예요. Es decir, hay un gozo esperando que algún día se logrará. 행복하게 하시는 거예요. Es decir, permite un gozo esperando esa 그런데 promesa realizarse. 어둠과 내 계획, 내 뜻이 사람이 불편하기 시작해요. Pero la oscuridad y la situación empieza a entristecerlo. 다투기 시작해요. Empieza discusiones a 분쟁이 suceder. 나기 시작해요. Empieza 어려워지기 conflictos. 시작해요. Empiezan 근데 dificultades. 그때도 늦지 않았어요. Pero hasta en esos momentos no está tarde. 왜? ¿Por qué? 사람의 마음으로 자기 계획을 세우는 건 인간의 본성이기 Porque 때문에 es naturaleza del hombre planear las cosas en el 그 hombre. 순간에 Pero en ese momento 눈을 들어 하늘을 보라. es tomar la decisión, alza tus ojos y mira el cielo. 눈을 들어 산을 보라. Alza tus ojos y mira las montañas. 눈을 들어 하나님을 찾아라. Alza tus ojos y busca a Dios. 너의 걸음을 하나님께서 인도하시도록 A que Dios por medio de ese alzar tus ojos guíe tus pasos. 그리하여 설령 그 너의 계획과 뜻이 사람으로부터 나오고 사탄이 공격해서 다 망가져서 죽을 것 같을지라도 Y aunque has tomado una decisión por lo cual ha intervenido Satanás, porque has tomado la decisión de la voluntad del hombre y tus planes, 다시 너의 걸음을 하나님께서 인도할 수 있도록 물으라. entonces no es tarde para poder alzar tus ojos en preguntar la voluntad de Dios y así Dios enderece tus pasos. 너무 멀리 가서 회복하기 어려울 것 같다면 회개하라. Y si has ido muy lejos y parece que ya no hay vuelta atrás, arrepiéntete. 다시 돌이키라. Vuelve otra vez. 다시 보지 마라. No veas otra vez las cosas. 선악과를 보지 No 말아라. veas el fruto del conocimiento del bien y del 소돔과 mal. 고모라 땅을 보지 No 말아라. veas la tierra de Sodoma y Gomorra. 하나님이 아니라고 말씀하시고 하나님 뜻이 아니라면 뒤도 돌아보지 말고 앞으로 가라. Si Dios te ha dicho que no, no veas atrás, sino mira para adelante. 다시 미련을 두고 두 마음을 두어 롯의 부인처럼 소금 기둥이 되지 말라. No pongas el querer voltear hacia atrás, no pongas el querer ser una estatua de sal viéndole Sodoma y 라고 Gomorra. 말씀을 하신다는 Es 거예요. lo que Dios dice. 이 말씀을 이해하셨습니까? Esta palabra lo han entendido. 아멘. 아멘. Amén. 그렇다면 구체적으로 사람의 계획과 하나님의 뜻의 차이를 한번 살펴보기를 원합니다. Entonces, acorde a los planes, queremos ver la diferencia del plan del hombre y del Dios. 첫 번째, Primero, 사람의 계획은요. el plan del hombre. 내가 계획하는 거예요. Yo lo decido. 내가 원하는 거. Lo que yo 내 quiero. 생각. Mis pensamientos. 그런데 하나님의 뜻은요. Pero la voluntad de Dios 하나님께 묻는 거예요. es una constancia de preguntarle a Dios. 하나님 나 이거 하고 싶은데
Dios, yo quiero hacer esto, 그러니까 하나님 뜻이에요. pero es tu 나 이거 voluntad. 계획을 세웠는데 He hecho este plan, Dios. 하나님 어떻게 하죠? Pero Dios, ¿tú qué piensas? ¿Qué, 그럼 has- 거의 ¿Qué hago? 90%가 특별하지 않는 경우 빼면 너 그거 좋아? 기쁘니? 그럼 그렇게 해. 자유주의를 줬기 때문에 너 그렇게 해라고 얘기한다는 거예요. Y ante esa pregunta, el 90% de Dios dice, ¿eso te gusta? ¿Eso a ti te encanta? Entonces hazlo. 하나님이 우리의 마음의 소원과 계획을 다 망가뜨리는 분이 아니세요. Dios no es alguien que destruye todos tus deseos y todos tus 내 planes, 딸아 너 그거 원하니? sino es alguien que te pregunta, ¿tú quieres? 네 원해 아버지. Sí, Padre, yo 그거 quiero. 하나님의 뜻이에요? ¿Esa es tu voluntad, Dios? 나 하나님의 뜻 아니면 내 마음 내려놓게 해주세요. Y si no es tu voluntad, entonces permíteme la facilidad de abandonarlo en el 그렇게 한 corazón. 번이라도 간절히 기도했다면 Si tan solo una vez le has orado de esta manera a Dios, 그래 네가 원하면 그렇게 해. 이게 아버지의 속성인 entonces 거예요. Dios, su naturaleza es, entonces hazlo de esa manera, a como a ti te place hacerlo. 아무리 악한 아비일지라도 Dice, por más malo sea un papá 그의- y un padre, 그 자녀에게는 좋은 것을 줄 줄 알거늘 sabe dar buenas cosas a sus hijos. 하나님 아버지께 Entonces no será Dios Padre. 하나님 나 저기 소돔과 땅으로 이사 가는 거 내 소원이에요. 나 저기 가는 거 소원이에요. 나 저거 사는 거 소원이에요. 나 저 사람과 결혼하는 거 내 소원이에요. 들어주세요. 말한다면 좋은 것으로 주지 않겠느냐. No será Dios dando lo mejor si el hijo le pregunta, Dios, yo quiero ir a Sodoma y Gomorra. Dios, yo quisiera casarme con esta persona. Dios, yo quisiera hacer de esta cosa. 여기서 문제가 무엇입니까? Pero entonces, ¿cuál es el problema? 하나님이 우리 뜻을 무시하는 게 아니라는 Que 거예요. Dios no es alguien que ignora nuestros 내가 하고 deseos. 싶은 내 계획을 무시하는 게 아니고 Dios no es alguien que ignora nuestros planes. 네가 하나님의 뜻을 물었다면 Sino Dios lo que le interesa es preguntarle a Dios la voluntad de Dios. 설령 그것이 하나님을 기쁘게 하지 않는다 할지라도 내가 내 마음을 바꿔서 너를 축복하리라. Entonces Dios es alguien que dice, aunque ese plan para mí tal vez no es lo mejor, pero yo cambiaré mis planes hacia ti para que eso sea lo mejor para ti. 그것이 아버지의 속성이고 Ese es 하나님의 인격이라는 거예요. Atributo de Dios y es el carácter de Dios. 이해하셨습니까? ¿Están entendiendo? 아멘. Amén. 이제부터 물으십시오. Desde ahora pregunten. 실타래처럼 꽉 묶여 있으면 지금 물어야 돼요. Y si están en una situación que hay un nudo muy grande, es momento de 오직 preguntar. 하나님밖에 해결할 수 없어요. Porque solamente Dios es alguien que lo puede 지금 solucionar. 물어라. Desde ahora pregunten. 그럼 아니라면 돌아서라. Y si Dios te dice que no, entonces vuelve. 아멘. Darte la vuelta. Amén. 두 번째는요. Segundo, 사람이 세운 뜻과 계획은요. el plan del hombre 내가 좋은 거예요. es lo que a mí me gusta. 내가 먼저야 내가. Yo es el primero. 그런데 Pero- 하나님의 뜻은요. La voluntad de Dios 글로리아 데 디오스. es gloria de Dios. 그런데 하나님의 영광을 위해서 하나님께서 그 길을 인도한다면 나도 영광을 나중에 받게 하신다는 거예요. Y si Dios me está guiando para su gloria, entonces Dios será al final glorificando en ese camino. 하나님의 영광을 위해서 사는 것이 처음에 쉽지 않아요. Al principio no es fácil vivir para la gloria de 근데 Dios. 하나님께서 인도하신다면 Pero si Dios guía, 나의 길을 인도하시고 평탄하게 형통으로 인도하신다면 guía mis pasos y mi camino a que haya una prosperidad y camine sobre un piso llano. 그 삶 자체가 하나님의 영광이 되고 결국은 하나님이 나를 높이시는 거예요. Entonces esa vida en sí es la gloria de Dios y Dios exalta a ese hijo. 하나님의 뜻에 순종한 아브라함을 높이셨잖아요. Así Dios ha exaltado a Abraham que ha ido de acuerdo a la voluntad de Dios. 그러나 하나님의 뜻을 묻지도 않고 자기 고집대로 했던 롯의 선택을 통해서 롯은 부끄러운 자가 됐잖아요. Pero Lot, por haber decidido las cosas de acuerdo a su querer y a su manera, fue avergonzado. 롯이 소돔과 고모라 땅을 선택한 것은 자기 만족이었다는 거예요. Es decir, era de Lot su propia satisfacción escoger Pero la tierra de Abraham, Canaán, en la tierra 하나님의 de Sodoma y Gomorra. 영광을 위해서 Pero si nosotros, para la gloria 그 de Dios, 인생 자체가 완전 달라지는 거예요. toda su vida es entonces completamente diferente. 이해하셨습니까? ¿Están entendiendo? 아멘. 아멘. 세 번째 사람의 계획, 사탄이 막 주는 게 유익인 거예요. El tercero es la conveniencia del hombre. 그리고 계산기를 두드려요. Y los planes del hombre es poner los 이렇게 하면 cálculos 내가 얼마나 유익을 받고 de que si lo hago así, ¿qué tanto me beneficia? 이렇게 하면 내가 얼마나 덕을 보고 Que 이렇게 tanto 하면 así, 이렇게 하면 이렇게 ¿Qué 하면 tanto me hace bien? Y que si lo hago así, ¿qué tanto me viene? 그렇게 해서 축복받은 사람이 하나도 없어요. Y unas personas así no hay nadie que son 결국 하나님 bendecidos. 다 걷어가실 때는 아무것도 안 남아요. Porque si Dios escoge retirarlo todo, nada es 근데 ganado. 하나님의 뜻은요. Pero la voluntad de Dios 계산기를 두드리지 않아요. la voluntad de Dios no es
con cálculos. 그래서 때로는 무모한 것 같아요. Y por eso parece que todo es en vano. 하나님의 뜻과 계획대로 사는 것은 바보같이 느껴질 수도 Y 있어요. parece sentir que vivimos como tontos, vivir conforme a la voluntad de Dios. 믿어지지도 않아요. Porque no hay nadie que cree. 그렇기 때문에 하나님께서 기도하라. Y es por eso que Dios dice, ora, 하나님께 사인을 구하라. pide señales a 두 Dios. 마음을 품어서 하나님을 시험하지 말고 Porque no pongas dos corazones en ti, poniendo a prueba a Dios. 계산하지 말고 No calcules tú las 유익을 cosas. 따르지 말고 No vayas por los 지금 이 beneficios. 순간만 보지 말고 No veas este momento crucial, 믿음으로 sino con fe. 구하라 Pide. 라고 말씀을 하신 거예요. Es lo que Dios dice. 하나님께서 10년 전에 하나님께서 말씀하셨어요. 10년, 15년 전인 것 같아요. Hace 10, 15 años atrás Dios me había hablado. 그때는 En ese momento 린다비스타에서 있었어요. 첫 번째 교회를. era cuando estaba en Linda Vista, la primera iglesia. 린다비스타의 상가 2층이었어요. Era una plaza en el segundo 처음 piso. 개척한 교회였죠. Era la primera forma como se había fundado la 이 iglesia. 정도 이제 사이즈 정도 됐고 Más o menos era el tamaño de esta área. 2015년에 교회를 처음 개척했을 때 Y el 2015, cuando fundé por primera vez una iglesia 기도를 하는데 en oración, 나는 지금 이 교회 개척해서 지금 이거에 만족하고 이렇게 살고 있는데 yo estaba satisfecha en esta iglesia que se había fundado 하나님께서 기도를 하는데 y estaba viendo solo esto, pero en oración Dios 하나님의 뜻을 보여주시는 거예요. me mostró la voluntad de Dios. 이제 때가 되면 Ahora, cuando llegue el tiempo, 끝이 보이지 않는 땅을 주리라. te daré a ti la tierra que no se ve el fin. 교회를 처음 개척해서 Cuando fundé por primera vez la iglesia, 지금도 힘들어 죽겠는데 hasta ahorita parece muy cansado todo, 하나님 약속을 주시는 거예요. pero me dieron una promesa. 네가 이 몬테레 이 땅에 그대로 있기만 한다면 Si tú tan solo decides permanecer en Monterrey, 본토 친척 한국을 버리고 이 멕시코 땅으로 보냈을 때 이 땅을 벗어나지만 않는다면 si tan solo no te apartas de esta tierra de México, donde cuando yo te mandé, deja todo y ve a la tierra que te 계획 muestro, 안에만 있다면 es decir, si tan solo estás en los planes de Dios, 내가 이제 일할 것이라 기다리라라고 ahora 했어요. yo esperaré a obrar, es lo que Dios me ha dicho. 처음 린다 비스타에 있는 상가 조그만 교회에서 기도를 하고 있는데 En ese pequeño local que era en una plaza en el segundo 하나님의 piso, 계획을 알려주시는 거예요. en oración Dios me mostró sus planes 끝이 보이지 않는 땅을 주리라. y me dijo, te daré a ti una tierra que no se ve el fin. 저는 그 기도를 받았을 때 너무 Yo, 선명하게 말씀하셨어요. al recibir esa respuesta, era tan claro y firme en mi 야, convicción 끝이 보이지 않는 땅이라고? que era una tierra que no se ve un fin. 그래서 한 100헥타르 정도 주는 줄 알았어요. Y yo pensé que cuando dijo una 100 tierra sin hectáreas. fin, 엄청 era 끝이 100 보이지 않아. hectáreas, realmente una tierra que no se ve un fin. 그때는 하나님의 뜻이 이루어지지 않고 이렇게 움직이지 않았기 때문에 Pero en ese momento, porque no era la obra de Dios, la voluntad de Dios que se moviera para que se cumpliera 그런데 eso, 그때 10년 전에 준 그 약속이 하나님 뜻대로 이루어졌어요. pero hace 10 años atrás esa promesa se hizo realidad. 진짜 끝이 보이지 않는 이 사막에 갖다 놓은 거예요. Realmente me 사막. puso en este desierto donde realmente no se ve el fin. 이 끝이 보이지 않는 땅이 우리 거는 아니지만 Aunque este fin que no se ve no es todo de nosotros, 그 하나님의 뜻 안에 믿음으로 받았을 때에 pero ante esa voluntad de Dios recibí esa palabra con firmeza y fe. 그 안에서 움직이지 않고 기다리고 있을 때에 Entonces, ante esa promesa recibida y voluntad, no me he movido, sino he permanecido en ese plan de 하나님의 Dios. 뜻을 이루어 나가시는 거예요. Fue Él que Él cumplió la voluntad de 끝이 Dios. 보이지 않는 이 땅에서 En esta tierra donde no se ve un fin, 하나님의 비전이 일어나기 시작하고 empezó a suceder y nacer la 하나님의 visión de 뜻이 Dios. 일어나고 La voluntad de Dios empezó a suceder. 만약에 내가 하나님의 뜻을 저버리고 Pero si yo en ese momento hubiera doblado la Lot처럼. voluntad de Dios y como Lot 사람의 선택을 했다면 hubiera escogido 내가 하고 싶은 la 대로 decisión 했다면 del hombre, hubiera hecho las cosas a mi parecer, 뛰쳐나가 버렸다면 hubiera entonces huido, 하나님의 약속이 이루어지지 않는다. entonces la promesa de Dios no se hubiera cumplido. 하나님의 약속은 성령의 열매 인내가 있는 사람에게 맺어집니다. La promesa de Dios se cumple a aquellos que tienen el fruto de la paciencia. 기다리라. Esperen, 기다리라. esperen, 기다리라. esperen. 그러면 이 약속을 이루어 주리라. Entonces yo cumplo la promesa. 아멘. 아멘. 이 하나님의 뜻은
Esta voluntad de Dios 성령의 9가지 열매 가운데 인내가 있는 자들에게 맺어지는 축복이라는. entre los frutos del Espíritu Santo, aquellos que dan el fruto de la paciencia, a ellos se les cumple la promesa de Dios. 지금 인내하지 않고 내가 하고 싶은 대로 내 뜻대로 튕겨져 나갔다면 Y si he huido, he saltado a otra parte por no tener paciencia y no esperar, 오늘 회개하시고 el día de hoy 오늘 arrepiéntanse 기도하십시오. y oren. 하나님 Díganle, Dios, 도와주시옵소서. ayúdame 내가 롯이 되지 않도록 a que yo no sea 다 Lot, 잃어버리지 a 않도록 que yo no 내 pierda 부인을 todo, 속은 기둥으로 잃어버리지 않도록 a que yo no pierda a mi esposa como una 더 estatua de 망가지기 sal. 전에 하나님 Antes de que todo sea más tarde, 내 마음을 돌이켜 주시옵소서. haz volver mi corazón. 소돔과 고모라 땅을 보지도 않게 하시고 No permitas ni ver a Sodoma y Gomorra, 하나님의 뜻대로 그것을 행할 때까지 기다리도록 하나님 Sino 역사해 a que 주시옵소서. yo pueda esperar en medio de tu voluntad, obra de esa manera. 여러분 이 말씀을 믿으십니까? ¿Creen ustedes en esta palabra? 그렇게 기도하시겠습니까? ¿Orarían ustedes de esta manera? 그런다면 하나님이 움직이리라. Entonces Dios se moverá. 움직여서 다시 회복된다면 그 땅을 보지 Y una 말아라. vez que Él se mueva y te muestre su voluntad, no vuelvas a mirar esa tierra. 또 사람의 계획으로 들어가지 말라는 Ni 거예요. tampoco entres en los planes del hombre. 아멘. Amén. 그럴 때 하나님은 Cuando es así, Dios 우리 편에 서 주실 거예요. se pone en nuestro lado. 사탄이 역사하고 Cuando Satanás sobró 공격했다 할지라도 y aunque empezó a atacar, 다시 una vez más 회복하게 하실 거예요. permite restauración. 아멘. 오늘 이 말씀을 이해하셨습니까? Hoy esta palabra lo han entendido 앞으로 우리 인생 가운데 실수하지 않기를 바라요. y no queremos más fallas en nuestras vidas. 예전에는 제 성격상 빨리 갔어요. Antes a mi temperamento era 라피도. iba rápido, desesperada. 근데 요즘에는요 Pero últimamente 기다려요 그냥. solo espero. 하나님 움직일 때까지 기다려. Hasta que Dios se mueva, espero. 정말로. En verdad. 예전에는요 그 Antes- 감동을 딱 받잖아요. Al recibir una impresión pequeña, 바로 움직였어요. luego me movía. 그런데 하나님의 때가 있었던 거예요. Pero cuando Dios me deposita eso, hay un tiempo que se 너무 debe 빨리 esperar. 움직여서도 안 되고 Es decir, no debe de moverse ni rápido 데스파시오. 너무 천천히 가도 안 ni 돼요. tampoco lento. 지금은요 Y ahorita, 하나님의 뜻을 확실히 알 때까지는 hasta yo saber verdaderamente la voluntad de Dios claramente, 기다립니다. espero. 주님께서 우리에게 이 말씀을 전하기 원하셔요. Y Dios quiere decirnos esta palabra. 하나님께서 우리의 계획이 중요한 걸 안다는 거예요. En querer decirnos, Él sabe que es importante en nuestros 그러나 너의 planes. 삶 가운데 Sin embargo, en tu vida, 더 중요한 것이 무엇이냐? ¿cuál es lo más 우리가 importante? 이렇게 교복하기를 원해요. Queremos confesarle a Dios. La voluntad de Dios más importante, porque somos hijos de Dios. Dios es mis padres. 아멘. 우리의 아버지니까. Porque Él es nuestro Padre. 아버지의 뜻을 기억하고 Y queremos recordar 기다리고 la voluntad del Padre, esperar 순종한다면 y obedecer. 엄청난 축복을 받을 거라고 Para 믿습니다. recibir una gran bendición, yo lo 우리 creo. 사랑하는 성도님들에게 이 모든 축복이 부어지길 원합니다. A los amados santos de la iglesia, a todos, quiero que se les sea derramado esta 내가 bendición. 예수의 이름으로 En 명하노니 el nombre de Jesús 하나님의 declaro 뜻이 아니요 que no es la voluntad de 내 Dios. 계획 내 뜻대로 행했던 모든 것들 회개하오니 Todas las cosas que he considerado mis planes y mi voluntad me arrepiento. 예수의 이름으로 어둠의 권세는 다 En el 떠나갈지어다. nombre de Jesús, toda autoridad y tiniebla te echo fuera. 하나님의 뜻이 아니요 사람의 뜻대로 행하게 만들며 선택하게 만들었던 모든 영적 묶임은 다 Toda 풀어질지어다. atadura de la oscuridad que ha permanecido para poder confundirme, que es mi voluntad y mis deseos por delante. Todo Amén. en este momento te declaro, vete en este momento. 하나님 풀어주시옵소서. Dios, desátalo, Dios. 온전케 하여 주시옵소서. Restaura y perfecciona. 그렇게 하실 하나님을 신뢰합니다. Creemos en el Dios que lo hará de esa manera. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 오늘 깨닫습니다. Dios, ahora entendemos. 지금 나의 문제가 Mi problema el día de 하나님의 hoy 뜻이 아니요 no era tu 내 voluntad. 계획 안에서 움직였던 일인 것을 내가 회개하오매 Me arrepiento de las cosas que me he movido bajo mi voluntad y no tu 하나님께 voluntad. 올려드려오매 Te lo entrego a ti, 하나님 Dios. 뜻대로 인도하여 Dios, 주시옵소서. de acuerdo a tu voluntad, guía los 하나님의 뜻 pasos. 안에서 De acuerdo en medio de 내 tu 마음을 voluntad, 내려놓게 하시고 permíteme abandonar mi voluntad. 하나님의 계획 안에서 Y dentro de tu voluntad, 내 마음의 소원을 그 안에서 내 뜻을 이룰 수 있도록 주여 역사해 주시옵소서. dentro de esa voluntad, Señor, obra. 그래야 아브라함과 같은 축복을 받을 수 있도록
para que podamos recibir así la promesa como Abraham. 나의 걸음을 인도하여 Te 주시옵소서. pido, guía mis pasos. 그렇게 하실 하나님을 신뢰합니다. Creemos en el Dios que obrará de esa manera. 하나님 Te 감사합니다. doy gracias, Dios. 예수님의 En 이름으로 el nombre de Jesús, 기도드립니다. oro de esta oración. 아멘. Amén. 아멘.